मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे बुरे वो लोग हैं कि जब खाने पर आएँ तो उनका पेट ना भरे और जब जमा करने पर आएँ तो उनका जी ना भरे। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले दोज़ख में डाले जाएंगे। कंजुल उम्माल। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रोज बरोज कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा। कोरोना से निपटने के लिए तेजी से इक़दाम। रात का कर्फ्यू जारी। मुसलमान असद बाबा नगर कब्रस्तान में मैयतों की तदफीन करें। असद बाबा नगर कब्रस्तान को मुस्तहा करते हुए तदफीन के लिए तमाम तर सहूलतें दी जा रही। ईदगाह कमेटी जिम्मेदारान व दीगर। घर का हर फर्द, बूढ़ा, जवान, बच्चा, ख़वातीन रोज़ाना 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़े। दरूद पाक की बरकत से इंशाअल्लाह वबा का होगा खात्मा। हाफिज लाइक खान। रूह की ग़िज़ा रोज़ा, तक़वा व परहेज़गारी का महीना रमज़ानुल मुबारक। दूसरा शाह मग़फ़िरत का, अल्लाह से खूब मग़फ़िरत तलब करे। रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। वो सहरी का मजा, वो अफ्तार की भूख, वो कुरान की तिलावत, वो नमाज का माहौल, वो रोजे का नूर। ऐ नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी है इसी माह में रहमत के करीने, गो आदाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। रहमतों में डूबे चारों सू, रौनक़ें हरदम फैली खूबखू, है नूर बारा और रंग हू, कदम कदम बरकतें अल्लाह अल्लाह। रमजान की बरकतें हो, मेहमान की अज़मतें हो, इल्मो दानिश की फुरकतें हो, हमदो नात की सातें हो। इस माह रमजान हम बनाएंगे आपके साथ, क्योंकि इस बार आया सबके लिए रौनक़ रमजान। और सिर्फ परवाज़ टीवी पर दुनिया के लिए नेमती रहमान मुबारक। ऐ मोमिनो रमजान मुबारक। तो आपका भी साथ जो दौरान नशरिया बढ़ने लगी है शान मुबारक। हमदो सना व जिक्र की गर्दान मुबारक। खुद से बयान वक्त और महफिल इल्म की ऐसी बनी अपनी ये पहचान मुबारक। अंदाज भी, बयान भी, सुखन भी और खिताब भी। तफसीर कुरान, शान रमजान हुआ हमारे शराई मसाइल, नातों की महफिल, सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर। अब खबरें तफसील से। कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले मरीजों के इलाज के लिए मॉडल और गुरुकुल स्कूल्स की इमारतों को इस्तेमाल में लाया जाए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का बयान। ज़िला निज़ामाबाद में कोरोना के मुसलसल इजाफे के पेश नज़र ज़िले के सरकारी और खानगी दवाखानों में कोविड मुतासरा मरीजों के इलाज व मुआलज के इंतजामात रूबे अमल लाए गए हैं। इन ख्यालात का इजहार ज़िला कलेक्टर मिस्टर सी नारायण रेड्डी ने किया है। उन्होंने कहा है
कि ज़रूरत पड़ने पर डिवीज़न सतह पर मौजूद मॉडल स्कूल, KGBV स्कूल की इमारतों को भी, जिनमें मजमूई तौर पर 2200 बेड्स दस्तियाब है, कोविड मरीजों के इलाज के लिए तमाम सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इन तमाम इंतजामात करने की अहदेदारान को हिदायत दी है। ज़िला कलेक्टर ने सोशल मीडिया में डिशपल्ली में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के अदम इस्तेमाल पर उन्होंने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मज़ीद इमारतों की ज़रूरत पड़ने पर इस कॉलेज को भी इस्तेमाल किया जाएगा। ज़िला कलेक्टर मिस्टर C. नारायण रेड्डी ने कोरोना वायरस की अलामात ज़ाहिर होने पर फौरी तौर पर इलाज के लिए डॉक्टर से रुजू होने का मशवरा दिया। उन्होंने मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासले की दूरी, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया और आवाम से अफवाहों पर तवज्जो ना देने की अपील की। ज़िला कलेक्टर ने अवामुल नास से ज़िला और डिवीज़न पर कायम किए गए कोविड कंट्रोल रूम से इस्तीफादे का इजहार किया। कोविड की महामारी और कोविड बहरान के चलते फिर से गुरबा में 2 महीने तक मुफ्त अनाज की सरबराही का हुकूमत का फैसला। कोविड बहरान के सबब माली मुश्किलात का सामना करने वाले मुल्क के तकरीबन 80 करोड़ अफराद को 2 माह तक माहाना फीकस 5 किलो गर्म अनाज मुफ्त देने का मरकज़ ने फैसला किया है। वज़ारत खुराक के मुताबिक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आने वालों को मई और जून में PM गरीब कल्याण अन्न योजना की तर्ज पर मुफ्त माहाना फीकस 5-5 किलो गर्म अनाज दिया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत अंत्योदया अन्न योजना और प्रॉपर्टी हाउस होल्डर्स को 5 किलो चावल या गेहूं दिया जाएगा। इस मंसूबे के लिए मरकज़ी रियासतों को 26 करोड़ रुपयों की फूड सब्सिडी दी जाएगी। खदीम कब्रस्तान बोधन रोड पर तदफीन का मसला, तदफीन के लिए जगह की किल्लत। ईदगाह कमेटी सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन की क़यादत में ईदगाह कमेटी, मजलिसी कायदीन, कांग्रेस कायद मोहम्मद माजिद खान, अब्दुल अजीम जमात इस्लामी व दिगर का असद बाबा नगर कब्रस्तान का दौरा। अंदरून दो रोज़ असद बाबा नगर कब्रस्तान में अराजी को मुसत्ते करते हुए गुस्ल खाना और खुबूर की तैयारी की सहूलत दी जाएगी और बाज़ाब्ता तदफीन के बाद यहाँ से तदफीन की रसीद भी हासिल की जा सकती है। मुसलमान इस कब्रस्तान का रुख करे और मैयतों की तदफीन करे। ईदगाह कमेटी सदर व दिगर ज़िम्मेदारान का बयान। मौलवी अब्दुल गफ्फार साहब मरहूम अर्रहमा की काविशों के बाद ये अराजी कब्रस्तान के लिए मख्तस की गई थी। हाँ, मौलवी अब्दुल गफ्फार साहब का जो कब्रस्तान है, जिनकी ज़िंदगी में रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी ज़िंदगी में कब्रस्तान उन्होंने बहुत कोशिश करके हासिल की थी, उस जगह पे तशरीफ़ लाए तमाम अहबाब और यहाँ मायना किया गया है कि ज़मीन बहुत अच्छी है, मुसत्ता है। इसको बल्दिया के ऑफिसरों की जानिब से और बल्दिया की मशीनरी की जानिब से लेवल करके मकानों की तैयारी की जाएगी इंशाअल्लाह 2 दिन के अंदर। तो मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ, ईदगाह कमेटी खदीम व जदीद के खादिम की हैसियत से हमारे दोनों क़ब्रस्तानों में जगह बिल्कुल नहीं है, तो आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, जो लोगों के पास भी मरहूमीन का जिन लोगों का इंतकाल हो रहा है, 2 दिन के बाद वो लोग इस ईदगाह के तरफ रुख करें। यहाँ पर तमाम चीज़ों की सहूलत मुहैया की जा रही है, गुस्ल खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है, गोरखानों का इंतज़ाम किया जा रहा है। ख़ास तौर से असद बाबा नगर, बाबन साहब पहाड़ी, 300 क्वार्टर्स, नागाराम, इस इलाके के लोगों से दरख्वास्त है कि वो लोग इस तरफ का रुख करें, क्योंकि यहाँ के लोग भी ख़दीम कब्रस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है उस सिलसिले में। तो मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से, इस इलाके के लोग जिनके पास भी किसी का इंतकाल हो तो वो इस कब्रस्तान की तरफ अपना रुख करें। अल्लाह ताला आप तमाम अहबाब को जज़ाए खैर अता करें। से जितने भी इंतकाल कर गए सभी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उन लोगों को वो शहादत नसीब हो इंशाअल्लाह। और मैं आज यहाँ पर जितने भी मुकामी ज़िम्मेदारान थे, कब्रस्तान कमेटी और यहाँ पर मौलाना गफ़्फ़ार साहब मरहूमीन के, जब उनके दौरे कांग्रेस के दौरे हुकूमत में उन्होंने बड़ी कोशिशों से साविज़ों से ये कब्रस्तान हासिल किया है। आज यहाँ पर सभी ज़िम्मेदारान लोग रहकर यहाँ पर मायना किए हैं और ताकि जो बोधन बस स्टैंड के करीब कब्रस्तान है उसमें
سارا 9 ایکڑ زمین پوری جو قبرستان کی ہے وہ فل اپ ہو چکی ہے، وہاں پر میتیں تدفین کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، لہٰذا ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ مسجد کمیٹیوں سے، سوشل ایکٹیوسٹ سے، کہ جتنے بھی یہ وبا سے انتقال کر جا رہے ہیں ان کو ناگارام اور یہ 300 کاٹر اور یہ بامسا پاڑی کے قریب جو غفار صاحب نے کیا تھا قبرستان، اور ابھی ذمہ دار ہمارے عظیم صاحب ہے اور ان کے فرزند بھی ہے، یہاں پر تدفین کا انتظام کیا جائے گا انشاءاللہ 2 دن کے بعد سے۔ اور جو بھی لوگ تدفین یہاں پر کروا رہے ہیں ان لوگوں کو رسید کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو انتقال کرنے کے بعد میں رسید ہم کو نہیں ملیں گی اور ہم کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ملیں گا بول کے جو لوگ فکر کر رہے ہیں، تاکہ ہم بودھن بس اسٹینڈ کے قبرستان میں اگر تدفین کریں تو رسید آسانی سے ملتی، ایسا نہیں ہے۔ آپ یہاں پر بھی تدفین کریے اور جہاں پر بھی جو بھی مقام پر اگر قریبی قبرستان ہے تدفین کریے، وہاں کے ذمہ داران سے رسید لیجئے، وہ رسید لے کر بلدیہ میں سبمٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ملیں گا، اور وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ سے آپ کی آگے کے پینشن ہونے دو، جو بھی ان کے نام پہ مرحومین کے نام پہ پراپرٹیز ہے وہ سبھی مل جائیں گے، یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور الحمدللہ یہ وبا سے میں سبھی لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وبا کی جو وبا پھیلے ہوئی ہے اس سے آپ پہلے اپنا بنیادی جو آپ روک سکتے ہو جیسے کہ ماسک ہے، دوری اختیار کریے، اور یہ وبا سے ہم کو جنگ لڑنا ہے، جنگ لڑنے کے لیے ہم قوت اور طاقت سے آگے آنا ہے، ہیبت کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ کچھ دن ہے، یہ دن بھی چلے جائیں گے، پھر ہم آسانی سے پرانے ٹائم پہ واپس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری انشاءاللہ جلد سے جلد یہ وبا ختم کرو۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب عظیم سے پوری دنیا کو محفوظ رکھے، خاص کر کے اپنے شہر، اپنی ریاست اور اپنے ملک کو جو سب سے زیادہ اس وقت متاثر ہیں۔ یہ جتنے قبرستان نظام آباد کے ہیں سب مسلمانوں کے قبرستان ہیں، کوئی خاص میرا تیرا کا نہیں ہے۔ یہ قبرستان ذمہ داری انتظامی لحاظ سے میری دی گئی ہے، لیکن ہے سارے مسلمانوں کا قبرستان ہے، اس کے اندر میرا تیرے کا کوئی نہیں ہے، ہر آدمی آ کر کے اپنی تدفین کر سکتا ہے۔ اور اللہ یہ کہ ہماری جو خواہش ہے وہ یہ کہ ایک تسلسل کے ساتھ میں ہو تاکہ بہت عرصے تک یہ کام دے سکے۔ انتہائی سنگین صورتحال ہے، وبا سے ہر طرف ہاہاکار ہے اور کورونا سے پوری دنیا، ملک اور ہمارا ضلع وہ شہر بری طرح متاثر ہے۔ ایسے میں ہم احتیاط و علاج کے ساتھ ساتھ اللہ سے رجوع ہو جائے اور گھر کا ہر فرد ہر نماز سے پہلے و بعد میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کو اپنے امان میں رکھے گا۔ صدر جمعیت علماء نظام آباد حافظ لئی خان کی ملت سے درد مندانہ اپیل۔ کرونا وائرس کی وجہ سے آج پوری دنیا آزمائش کا شکار ہے، اور خصوصاً نظام آباد ضلع میں حالیہ کچھ دنوں سے بہت زیادہ تیزی سے کرونا کے مریضوں میں اضافہ ہوتے گیا ہے، یہاں تک کہ آکسیجن کے لیے لوگ پریشان ہیں، دواخانوں میں بیڈ میسر نہیں ہیں، اور جن کے گھر میں مریض ہے پورا کا پورا خاندان اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے جس کو میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب سیرت کی لکھی جس کا نام نشر الطب فی ذکر حبیب ہے۔ آپ جب وہ کتاب لکھے تو وہ بھی جب وبا کا دور تھا، لیکن جس دن وہ کتاب کی چند سطریں چند لائن لکھتے تھے اس دن اس وقت کی وبا سے کوئی ہلاک نہیں ہوتا تھا۔ اس کا مطلب، اور انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھا کہ وبا کے دور میں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس لیے میں سب کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں، درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ روزانہ سارے مسلمان جس میں مرد و خواتین اور بچے، گھر کے تمام افراد بیٹھ کر 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھیں، اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے 100 مرتبہ اور نماز کے بعد 100 مرتبہ اگر پڑھیں گے تو 5 نمازوں کے بعد 5 نمازوں میں 1000 مرتبہ درود شریف ہو جائے گا۔ اور دن میں 1 مرتبہ استغفار پڑھے، دن میں 1 مرتبہ کسی وقت بیٹھ کر 360 مرتبہ استغفار پڑھیے، انشاءاللہ اللہ پاک
ہمارے گناہوں کی توبہ اور درود شریف کی کثرت کی وجہ سے اس وبا کی مہلک اثرات سے ہمارے شہر کو، ہمارے ضلع کو اور سارے لوگوں کو اس سے بچائیں گے۔ نزول قرآن مجید کا مہینہ ماہ سیام بخشش، مغفرت اور رحمت کا مہینہ ہے۔ ماہ سیام اس ماہ مبارک میں روح کو نشو نما دیا جاتا ہے تاکہ آئندہ مہینوں میں اس کی تاثیر باقی رہے۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں مسلمان قرآن مجید کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں اور اپنی پروردگار سے رحمت و مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تمام آسمانی کتابیں اسی ماہ میں نازل ہوئی ہے۔ صحیفہ ابراہیم علیہ السلام رمضان کی 3 تاریخ میں، تورات 6 تاریخ میں، انجیل 13ویں تاریخ میں، زبور 18ویں تاریخ میں اور قرآن مجید 24 تاریخ میں نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس ماہ کو رمضان اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بھی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس ماہ میں آخرت کی فکر اور نصیحت کی گرمی سے دل متاثر ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سورج کی گرمی سے ریگستان اور پتھر گرم ہو جاتے ہیں اور جل اٹھتے ہیں۔ حضرت خلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ رمضان لفظ رمز سے مشتق ہے۔ رمز اس بارش کو کہتے ہیں جو خریف کے موسم میں ہوتی ہے، کیونکہ ماہ رمضان لوگوں کے دلوں اور جسم کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اس لیے اسے بھی رمضان کا نام دے دیا گیا ہے۔ لفظ رمضان میں 5 حرف ہیں اور ان تمام میں ایک خاص اشارہ ہے۔ رے سے مراد اللہ کی رضا، میم سے مراد اللہ کی محبت، الف سے مراد اللہ تعالیٰ کی الفت و محبت اور نون سے مراد اللہ کا نور ہے۔ اس طرح رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، محبت، ضمانت، الفت اور اس کے نور کا جامعہ ہے۔ یہ بہت بڑی بزرگی اور بخشش کی علامت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اولیاء اور نیک کردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومنین پر ماہ رمضان سے بہتر اور منافق رمضان سے سخت کوئی مہینہ سایہ فگن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے علم ازلی سے اس کا اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں اور منافقین کا گناہوں پر اصرار اور بدبختی بھی پہلے سے لکھ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومنین اس مہینے میں عبادت کے لیے طاقت جڑاتے ہیں اور منافقین لوگوں کی غفلتوں اور عیبوں کی ٹوہ میں لگ رہتے ہیں۔ یہ مہینہ مومنین کے لیے غنیمت ہے جس پر فاقس و فاجر رشک کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے قریب ارشاد فرمایا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو برکت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ میں خصوصیت سے تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو بخش دیتے ہیں، دعائیں قبول کی جاتی ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں، تو تم اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکیاں دکھلاؤ۔ شقی و بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی حرص میں کام کیا جائے اور مقابلے پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے۔ تفاخر و تقابل والے آئے اور یہاں اپنے جوہر دکھلائے۔ کورونا کی وبا سے عوام میں تشویش، روز بروز کیسز میں بے تحاشا اضافہ، افراد خاندانوں کے فرد کی آخری رسومات کو بھی گریز کیا جا رہا۔ ایک ایسا ہی معاملہ اڈپلی میں پیش آیا، آئیے تفصیل دیکھتے ہیں۔ مہاراشٹرا کی سرحد کے قریب بودھن ڈویژن کے اڈپلی منڈل میں کورونا کی وبا بڑھتی جا رہی، نوجوان بھی اس وبا کا شکار ہو رہے۔ اڈپلی منڈل کا رہنے والا 41 سالہ سنتوش، جو کچھ دن قبل کورونا سے متاثر ہوا تھا، مہاراشٹرا کے ناندیڑ کے ایک خانگی ہاسپٹل میں زیر علاج تھا۔ آج اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس نوجوان کو بیوہ کے علاوہ 18 ماہ کی ایک بیٹی بھی ہے۔ اس کی نعش کو ایمبولینس کے ذریعے ناندیڑ سے اڈپلی لایا گیا اور اس کی آخری رسومات اڈپلی میں عمل میں لائی گئی۔ افراد خاندان آخری رسومات انجام دینے سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن گاؤں کے نائب سرپنچ آکولا سرینواس نے
अपने अफराद ख़ानदान के हमरा आखिरी रसूमात अंजाम दी। कुछ दिन कबल भी एक ज़ईफ़ खातून कोरोना की वजह फौत हो गई थी। इस ज़ईफ़ खातून के अफराद ख़ानदान भी आखिरी रसूमात अंजाम देने से पीछे हट गए थे। उस वक्त भी नायब सरपंच ने ही आखिरी रसूमात अंजाम दी थी। इस मौके पर नायब सरपंच आकुला श्रीनिवास ने कहा कि ये वबा कोरोना की दूसरी लहर मज़ीद शदीद व ख़तरनाक है। अवाम बिला वजह घरों से बाहर ना निकले और एहतियात बरतें। माहौल को आलूदगी से पाक व साफ रखने के लिए अवाम गीला व सूखा कचरा गाड़ी में ही मुंतकिल करे ताकि वर्मी कंपोस्ट हॉल रिसाइकलिंग में मदद मिल सके। कुटगिर सरपंच पी लक्ष्मण का बयान। कुटगिर मंडल मुस्तकर में ग्राम पंचायत फंड्स के तहत आवाम को गीला व सूखा कचरा अलग अलग करते हुए कचरा गाड़ी में डालने के लिए 2 नए कचरा गाड़ी खरीदे गए। आवाम घर घर आने वाले कचरा गाड़ी में ही कचरा डाले। इस मौके पर कुटगिर सरपंच लक्ष्मण ने कहा कि घर में जमा होने वाले कचरा कूड़े से वर्मी खाद बनाई जाएगी जिससे ग्राम पंचायत को आमदनी होगी। इसके बाद आवाम में मिठाइयाँ तकसीम की गई। कुटगिर सरपंच ने कहा कि गांव की तमाम आवाम से गीला और खुश्क कचरा अलग अलग डालने के लिए कचरे के बकेट अगले हफ्ते तकसीम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में रवीम, अरुण, काशीराम, इस्माइल, कुटगिर सिंगल विंडो, नायब सुदूर, गजिंदर, खायदीन, अरशद, सलीम, जुबेर व दीगर भी मौजूद थे। ద్వారా గ్రామంలో గల ప్రతి ఇంటికి మా ఆటోలో వెళ్ళి ఇంటింటికి తడి పొడి చెత్త సేకరించి డంపింగ్ యార్డ్లో పారవేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ప్రజలందరూ తమ ఇళ్లలో తడి పొడి చెత్తను వేరు చేసి మా ఆటోలో వచ్చినప్పుడు మా గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది కానీ మాకు కానీ సహకరించి ఆ చెత్తనంతా దాంట్లో ఆటోలో వేసినట్లయితే మేము ఆ సేకరించుకొని తడి పొడి చెత్తను వేరు చేసి డంపింగ్ యార్డ్లో వేయడం జరుగుతుంది. కావున ప్రజలందరూ సహకరిస్తారని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే ప్రజలు తమ యొక్క పరిశుభ్రాలను శుభ్రంగా ఉంచుకొని చెత్త బుట్టల్ని కంపల్సరీ వాడుకోవాలి. ప్రతి ఇంటికి కూడా. नाज़रीन, यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा। सिंध शॉपिंग मॉल, हैप्पी रमजान, हैप्पी मुबारक। रमजान की खुशियाँ दुगना कीजिए, सिंध शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कीजिए। सिंध शॉपिंग मॉल प्रेजेंट्स रमजान मुबारक सेल। रमजान के स्पेशल कलेक्शन और भारी ऑफर, 10 नहीं 20 नहीं, पूरा 50% भारी ऑफर। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्वालिटी कपड़ों के खरीदारी का मजा और शॉपिंग का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर परंपरागत, ट्रेंडी, फैशनेबल ड्रेस बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष और सभी के लिए एक्सक्लूसिव कहीं नहीं मिलने वाली डिजाइनर कपड़े यहाँ मिलेंगे। सिंध शॉपिंग मॉल, सिल्क, फैंसी साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पंजाबी ड्रेसेस, घाघरा, कुर्ता, पायजामा, मेंस वेयर में पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, कुर्ता पायजामा और किड्स वेयर में क्रॉप टॉप्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, लहंगा और बहुत सारे कलेक्शंस सिंध शॉपिंग मॉल में। विजिट सिंध शॉपिंग मॉल, गांधी चौक, निजामाबाद। माह रमजानुल मुबारक का खुसूसी ऑफर। इकुम रमजानुल मुबारक था, ईद उल फितर तक खास पेशकश। 916 हॉलमार्क जेवरात पर सिर्फ 5% जाया। सोने के जेवरात पर मार्केट रेट से 500 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 50 रुपये। चांदी के जेवरात पर मार्केट रेट से 20 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 4 रुपये। न्यू ताज ज्वेलर्स को इस बात का एहसास हासिल है कि शहर निजामाबाद में सबसे पहले फैशन ज्वेलरी को मुतारुफ करवाया गया। इसके अलावा 90% वापसी का जामिन। हमारे शोरूम से खरीदे गए जेवरात की वापसी पर सिर्फ 1 मासा 10% तरगू की सहूलत। शहर निजामाबाद में सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स, रूबरू बॉडी लाइन जिम, हेड पोस्ट ऑफिस लाइन, आजम रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें
084622522786 और 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। मुल्क कोरोना के संगीन सूरत हाल से दो चार, हालात मजीद बिगड़ते जा रहे। वज़ीर-ए-आज़म के सिलसिलेवार इजलास, कई रियासतें व शहरों में लॉकडाउन नाफिज, मुल्क भर में फिर से लॉकडाउन के इशारे। ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे। जंगी तैयारों और खुसूसी टैंकरों की खिदमत से इस्तिफ़ादा किया जा रहा। महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा दूसरी रियासतें बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। कोरोना की दूसरी लहर पिछली लहर से कहीं ज़्यादा तेज़ है, जिसको देखते हुए मरकज़ी हुकूमत ने मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। यहाँ तक कि इमरजेंसी हालात से निमटने के लिए फ़ौज को भी तैयार रहने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आज़म ने मगरबी बंगाल में सियासी सरगर्मियों को मनसूख किया है। मरकज़ के महकमा सेहत के अलावा वज़ारत दाखिला के अलावा दूसरे महकमों की सरगर्मियाँ अचानक तेज़ हो गई है। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन नाफिज करने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। दिन ब दिन कोरोना के मामलात और अमवात में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा। कई रियासतों में ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हो रही। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब के अलावा दूसरे ममालिक ने हिंदुस्तानी फ़िज़ाई सरगर्मियों को मनसूख कर दिया है, जिससे हिंदुस्तान में कोरोना किस तेज़ी से फैल रहा इसका अंदाज़ा हो रहा। वज़ीर आज़म ने हाल ही में चीफ मिनिस्टर के साथ मुनक़िदा इजलास में कहा था कि हालात मज़ीद बद से बदतर हो जाने पर दोबारा मुल्क में लॉकडाउन नाफिज करने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म के ये रिमार्क्स लॉकडाउन नाफिज करने की अफवाहों को तक़वियत पहुँच रहा है। मरकज़ी हुकूमत ने माह मई और जून में मुल्क के 80 करोड़ अवाम में चावल गेहूँ तकसीम करने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा चंद रियासतों के हाई कोर्ट्स ने कोरोना को कंट्रोल करने में नाकाम होने वाली रियासतों के खिलाफ सख्त रिमार्क्स किए हैं, जिसके बाद कई रियासतों में नाइट कर्फ्यू नाफिज किया गया। कई रियासतों और शहरों में लॉकडाउन नाफिज किया गया है। मुल्क भर में दोबारा लॉकडाउन नाफिज करने के इक़दाम का आगाज़ हो गया है। कोरोना को कंट्रोल करने के तमाम इक़दाम, तहदीदात वगैरह की नाकामी के बाद लॉकडाउन नाफिज करने के इम्कानात रोशन नज़र आ रहे। वज़ीर आज़म ने आखिरी हथियार के तौर पर लॉकडाउन नाफिज करने का रिमार्क किया है। ताज़ा फैसलों से लग रहा है कि 2 मई के बाद मुल्क में किसी भी वक्त लॉकडाउन नाफिज हो सकता है। मरकज़ी व रियासती हुकूमतें कोरोना को कंट्रोल करने के लिए तमाम इक़दाम कर रही। मुल्क भर के मुख्तलिफ रियासतों में कंटेनमेंट जोन्स कायम किए गए, सफरी पाबंदियाँ आयद की गई है। कोरोना टीका अंदाजी मुहिम में तेज़ी पैदा कर दी गई। पिछले साल हमने जिस तरह से कोविड-19 से एहतियात बरतते हुए अपनी जानों की हिफाजत की थी, इसी तरह कोरोना की दूसरी लहर पर भी एहतियात बरतते हुए कोरोना को मात देने के लिए कोविड क़वानीन पर अमल पैरा हो। डिचपल्ली एसआई अंजिनैलू की अवाम में शऊर बेदारी मुहिम। कोरोना की दूसरी लहर संगीन शक्ल इख्तियार की हुई है। डिचपल्ली मंडल में कोरोना से कई अफराद मुतासिर हो रहे। पुलिस ओहदेदारान के ज़रिए अवाम में शऊर बेदार किया जा रहा। धर्माराम बी भरदीपुर देहात में भी अवाम में शऊर बेदारी की गई। इस मौके पर डिचपल्ली एसआई अंजिनैलू ने कहा कि ज़्यादा अफराद डिचपल्ली मंडल के धर्माराम, भरदीपुर और मिटराजपल्ली इन देहातों में कोरोना से मुतासिर हुए और कई अफराद की अमवात भी वाक़ हो चुकी। कहा कि हर घंटे में एक बार सैनिटाइज करते हुए अपने हाथों को साफ करें और मास्क व समाजी फासले का खास ख्याल रखें। కమిషనర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు డిచ్పల్లి మండలంలోని ధర్మారం, వర్దిపూర్ గ్రామాలలో కోవిడ్పై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించి ఆ గ్రామాల యందు ఫ్లాగ్ మార్చ్ నిర్వహించనైనది. ప్రజలందరికీ మనవి చేయనిదనగా పోలీసులు, వైద్య సిబ్బంది, మున్సిపల్ కార్మికులు మరియు రెవెన్యూ సిబ్బంది మీకోసం ఎల్లవెల్లా పనిచేస్తున్నారు. దయచేసి అందరూ కూడా మాస్కులు ధరించండి. అలాగే కోవిడ్ నిబంధనలు అందరూ मदरसा माज़बिन जबल बोधन के लिए अराजी की खरीदी की जा रही। इस मदरसे से कई तलबा फारिग हो चुके
اور دین کی خدمات انجام دے رہے اور کئی طلبہ زیر تعلیم دینی مدارس دین اسلام کے قلعے ہوتے ہیں، اہل خیر حضرات سے تعاون کی پرخلوص اپیل۔ مولانا محمد عبد الحمید ساہا قاسمی بانی و ناظم مدرسے کے مطابق شہر بودھن میں مدرسہ معاذ بن جبل کے قیام کا 13واں سال شروع ہے۔ 63 طلباء نے اب تک حفظ قرآن مکمل کیا ہے، جبکہ 100 سے زیادہ طلباء اس میں سال گزشتہ زیر تعلیم رہے۔ مدرسے کا ماہانہ خرچ 2.5 لاکھ روپے ہے۔ مدرسے کے سامنے 4000 گز زمین مدرسے کے لیے 2100 روپے گز کے حساب سے خریدی جا رہی۔ اسی طرح مدرسے میں کمروں کا تعمیری کام بھی چل رہا ہے۔ مدرسے کی مسجد کا فرسٹ فلور کا سلاب ڈالنے کا بھی ارادہ ہے۔ مدرسے قاعدہ ناظرہ حفظ تجوید و قرأت کے ساتھ نعت و تقریر اور اردو خوشخطی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اسی طرح انگلش اور حساب بھی مدرسے کے تمام بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ ماہ سیام کے اس مبارک مہینے میں صدقہ، زکوٰۃ، فطرہ اور عطیہ مدرسہ معاذ بن جبل کو عنایت فرما کر ثواب جاریہ حاصل فرمائیں۔ خصوصاً تعمیر کے لیے 1 تھیلا سیمنٹ کے واسطے 300 روپے اور 1 گز زمین کے لیے 2100 روپے کا تعاون صدقہ جاریہ کے طور پر عنایت فرمائیں۔ ترسیل زر کا پتہ گوگل پے، فون پے نمبر 7013392264، اکاؤنٹ مدرسہ معاذ بن جبل، SBI اکاؤنٹ نمبر 626465741208، IFSC SBI N0020109۔ رابطے کے لیے سیل نمبر ناظم مدرسہ 9441086528۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ معاذ بن جبل بودھن ضلع نظام آباد کا ایک معیاری دینی ادارہ ہے جو 12 سال پہلے قائم ہوا۔ الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون سے مدرسے میں ہمیشہ 100 سے زائد بچے قیام و قیام کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، اور انگلش اور حساب کی بھی تعلیم مدرسے میں دی جاتی رہی ہے۔ اب تک مدرسے کے 63 طلباء حفظ قرآن مکمل کر چکے ہیں اور مختلف مقامات پر تراویح اور شبینیں پڑھا رہے ہیں۔ مدرسے کے لیے مولانا استانوی صاحب عکل کوہ کے ان کے مشورے سے زمین خریدی گئی۔ بودھن میں صدقہ فطر 60 روپے طے ہوا ہے۔ بودھن تعلقے میں، بودھن شہر میں بودھن کے علماء کی جانب سے صدقہ فطر 60 روپے طے کیا گیا ہے۔ تمام مسلمان عید سے پہلے اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے فطرہ ادا کریں۔ فطرے کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے روزوں کی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے گا، اور فطرے کے ذریعے سے غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی امداد ہو جائے گی۔ برادران اسلام، ایک اہم اپیل آپ حضرات سے یہ ہے، مدرسہ معاذ بن جبل بودھن میں مسجد کے فرسٹ فلور کا کام شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ مسجد کے فرسٹ فلور کا سلاب تقریباً 3500 اسکوائر فٹ ہے۔ مسجد میں فرسٹ فلور کا کام شروع کرنا بہت ضروری ہے، ایک تو طلباء کی تعلیم کے لیے، طلباء کی سہولتوں کے لیے، طلباء کی نماز کے لیے، شبینے کے لیے، اور اسی طریقے سے مسجد کا جو فی الوقت سلاب ہے اس سلاب پر اور ایک سلاب ڈالنا اس لیے ضروری ہے کہ پہلے سلاب میں بارش میں پانی جو ہے پجر رہا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر فرسٹ فلور کا سلاب بہت ضروری ہے۔ لائنز کلب کے تحت عوام میں کورونا کے قوانین پر عمل آوری کے لیے شعور بیداری کی جا رہی۔ عوام احتیاط برتے، کورونا کی علامت نظر آنے پر بوکھلاہٹ کا شکار نہ ہو اور فوراً دواخانے سے رجوع ہو۔ لائنز کلب عہدیداران کا بیان۔ بودھن لائنز کلب آئی ہاسپٹل، لائنز کلب آف موسرا US کے زیر اہتمام موسرا گاؤں کی عوام میں کورونا بیماری سے بچاؤ کے بارے میں
शऊर बेदारी की गई। माइक के जरिए सड़कों पर घूमते हुए वबा को फैलाव से रोकने के लिए समाजी फासला, हैंड सैनिटाइज़र, मास्क इन क़वानीन पर अमल आवरी के लिए शऊर बेदार क्या 45 साल तजावुज़ किए और छोटे बच्चों को बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलने का मशवरा दिया और भरपूर व मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करने का इजहार किया और कोरोना वबा से बचने के लिए वैक्सीन ले। इस प्रोग्राम में लक्ष्मण, वीडीसी कमेटी चेयरमैन रामाकृष्णा और गांव की आवाम व दीगर ने शिरकत की। సెకండ్ వేవ్ ఆఫ్ కరోనా అనేది చాలా ఉధృతంగా స్ప్రెడ్ అవుతున్న తరుణంలో లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ మోట్రా, లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ బోధన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రజలలో కాస్త చైతన్యం కలిగించాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రచార రథం అనేది నేడు మన గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వీధిని సంచరించడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ యొక్క రథం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే సెకండ్ వేవ్ ఆఫ్ కరోనా చాలా తొందరగా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంది. దాని నుండి రక్షించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత కరోనా అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रोज बरोज कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा, कोरोना से निपटने के लिए तेजी से इकदाम, रात का कर्फ्यू जारी। मुसलमान असद बाबा नगर कब्रस्तान में मैयतों की तदफीन करें। असद बाबा नगर कब्रस्तान को मुस्तहा करते हुए तदफीन के लिए तमाम तर सहूलतें दी जा रही। ईदगाह कमेटी जिम्मेदारान व दीगर। घर का हर फर्द, बूढ़ा, जवान, बच्चा, ख़वातीन रोज़ाना 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़े। दरूद पाक की बरकत से इंशाअल्लाह वबा का होगा खात्मा। हाफिज लाइक खान। रूह की ग़िज़ा, रोज़ा, तक़वा व परहेज़गारी का महीना रमज़ानुल मुबारक। दूसरा शाह मग़फ़िरत का, अल्लाह से खूब मग़फ़िरत तलब करे। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।